इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 25 मई 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि गजा पर मुसलसल चौथे रोज इसराइल की शदीद बमबारी। DW.com की तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इसराइल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में इसराइली फौज ने शनिचर की सुबह गजा पट्टी में हमास के मुताद्दिद अहदाफ को निशाना बना दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान का शदीद और मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने इसराइल पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चला दी। इसराइल को वार्निंग जारी कर दी गई, मुताद्दिद पोर्ट्स तबाह कर दी और साथ ही इसराइली फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। शाम में दोनों फौजें गुत्तम गुत्ता हो गई। पूरी दुनिया में जंगी वार्निंग जारी कर दी गई। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप इसराइल से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने एक बार फिर मुसलसल चौथे रोज फलस्तीन को निशाना बनाया है। गुज़िश्ता रात गजा की तरफ से इसराइल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में गजा में ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया और फलस्तीन की मुख्तलिफ आबादियों को निशाना बनाया। इससे कबल इसराइली फौज ने कहा था कि गजा से जनूबी इसराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेटों की वजह से मुताद्दिद इसराइली खानदानों को खसूसी महफूज मकामात में पनाह लेना पड़ी है। इसके अलावा IDF ने बताया है कि कुछ रॉकेट इसराइली इलाकों में पहुंचने से पहले ही फजा में फट गए, जबकि दीगर को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने नकारा कर दिया। ख्याल रहे कि रमजान के पहले रोजे के आगाज से ही यरूशलेम में झड़पों का सिलसिला तेज हो गया था। इसके अलावा झड़पों के नतीजों में 100 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने 44 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। इन हंगामों में मुताद्दिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इन हंगामों का आगाज इसराइली हुकाम की तरफ से अफ्तारियों के हवाले से आयद करदा पाबंदियों के बाद हुआ था। यरूशलेम में मुसलमान, मसीही और यहूद आबादी हैं और मौजूदा झड़पों का मरकज भी यही शहर बना हुआ है और गुज़िश्ता 10 रोज से तकरीबन हर रात ही इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं और दोनों आम आपस में गुत्थम गुत्ता हैं। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने मजीद हमले करने का ऐलान कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया है कि फलस्तीनी इलाके से कम 20 रॉकेट दागे गए। इसने ताहम कहा है कि किसी के हलाक होने की तरह नहीं, लेकिन मुताद्दिद इसराइलियों को निशाना बनाया है। इसके अलावा इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम की तफ्तीश को भी मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि हैग में वाक़ई इस आलमी अदालत को इसराइल के खिलाफ तहकीकात शुरू करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसराइल कानून की हुक्मरानी का पाबंद है और वह अपने खिलाफ किसी भी जराए से आयद किए जाने वाले इल्जामात की खुद तहकीकात जारी रखेगा और उसे उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल इसराइल के इख्तियारात और इसके खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने से बाज रहेगा। इसके अलावा इसराइली हुकूमत का कहना है कि वो इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत को एक बाज़ाब्ता खत लिखकर अपने एतराज़ात से भी आगाह करने वाला है। दूसरी जानिब इसराइल के सदर नेतन्याहू ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे मामले में ना पड़े वरना पाकिस्तान को शदीद और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
اس کے علاوہ پاکستان آرمی نے شام میں اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ اسرائیل کے خلاف پاکستان کی آرمی نے اینٹی ایئرکرافٹ گنز چلا دیں۔ اسرائیل کو جنگی وارننگ جاری کر دی۔ غزہ پر ہونے والے بمباری پر شدید تنقید کرتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں مسلسل 70 سالوں سے نشانہ بنایا رہا ہے۔ کشمیر کی طرح فلسطین میں بھی دونوں ممالک آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی اینٹی ایئرکرافٹ گن اسرائیل پر ٹوٹ پڑی اور اسرائیل کی متعدد پورٹس اور اسرائیل کی جہنم واصل کر دیے۔ اینٹی ایئرکرافٹ گنز کی تیاری جہازوں کے جنگ میں استعمال ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی اور ان گنز کو جہازوں کے خلاف انتہائی مؤثر زمینی ہتھیار مانا جاتا تھا۔ جنگی نقطہ نظر سے یہ گنز زمینی دشمن پر بھی بھاری پڑتی تھیں اور اس طرح یہ دفاع کے لیے استعمال کیے گئی۔ بعد ازاں برابر میدان جنگ میں بھی ان کا وسیع استعمال کیے جانے لگا۔ یہ طیارہ شکن گنیں صرف نچلی پرواز کرتے ہی اور جاوروں پرواز کرتی تھیں۔ جہاز جب حملہ کرنے کے لیے ہوتا کھڑا تو تب ان گنوں کو دہانے کھول دیے جاتے تھے اور ان مشین گنوں کا فائرنگ رینج زیادہ ہونے کی وجہ سے سبب حملہ آور جہاز کا بچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ پاکستان آرمی کی اینٹی ایئرکرافٹ گنوں نے 1965 میں بھی بھارت کے 40 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے اور اب انہوں نے اسرائیل کے متعدد پورٹس تباہ و برباد کر دیے، لیکن میزائل ایئر ڈیفنس کے آنے کے بعد اس ہتھیار کی اہمیت بہت کم ہو گئی تھی۔ لیکن پاکستان نے ان گنوں کو ایئر ڈیفنس کی بجائے ٹینکوں اور مورچوں پر لگانے کو ترجیح دی تاکہ ان پر انحصار کم کیا جا سکے۔ پاکستانی ٹینکوں کی 12.7 mm اسٹینڈرڈ مشین گن بیک وقت زمینی اور فضائی دشمن پر بھاری پڑتی ہے، لیکن یہ گنیں زیادہ بلندی تک وار نہیں کرتی۔ اس مسئلے کے لیے حل کے لیے پاکستان نے 30 mm اور 35 mm کی جدید اور لنکن اینٹی ایئرکرافٹ گنز خریدی ہیں جو کہ ٹوین بیرل گنز ہیں۔ یہ گنز اب پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی کو ایریل ایئر ڈیفنس مہیا کرتی ہیں۔ پاکستان آرمی کی ہر یونٹ میں ایئر ڈیفنس یونٹ کے اہلکار ضرور ہوتے ہیں۔ بے شک پاکستان میزائل ایئر ڈیفنس میں کافی ترقی کر چکا ہے، لیکن کلوز ایئر ڈیفنس مہیا کرنے میں ان اینٹی ایئرکرافٹ گنز کا بہت بڑا ہاتھ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی نہ تو کبھی تسلیم کیا اور نہ ہی کبھی اس کا رکن رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے موقف کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف تہلکہ خیز طریقہ کار اپنائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ فلسطین کوئی خود مختار ریاست نہیں ہے، اس لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کہا ہے کہ جس طرح پاکستان ہم پر حملے کر رہا ہے، پاکستان اسرائیل کے غیظ و غضب کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔